Sambisi mnandeng mpusi la men yilmi isen kontsir wotoni télévision BF1 bangetiam kiba wakat la wotoni la nanda tum wert kiba buto to dem santa runa rara nantas nyama kiba ezurado. Runda Zambia Rasampila Yobe Torbura Sasa Wakatana Sasa la télévision BF1 Warora Wotone Bora Yema la Bougumria la Ro Ninga Nebni Samsumbonti réalisateur la monteur d'Ambason Tumrbene la Wentera Nugu Sampor Kazindi Nyormeka Nyake Pampiramba Aruptora Me Nkisa Bouma ya yuma nula wotoni la docteur Elliot Esimbe Nuwensa Nusi ya Zambia Rasampila Nuwa 2016 yum d'Apoa la Nuwensa Raranyoka et docteur Elliot ne parent la bangan se ti sumu sol mowa lo basa parent la wakat kanga docteur Elliot wotonwa nerkatolon tara akibari. Sambi simdan tasri la maman sa kuzura ya runda Zambia torbura wakatana sasa la boumri télévision BF1 rora yemertu boni farandeti salle de monteur ya rokanga pour la nemni sobsumboni farandeti réalisateur d'Amban les passe d'Ambassan un tome de bene when sedentaire nouveau tisum sam sakatolon zin bene sayani ignore nyakre wala sampori ina mi kameti papi ramba arba mezen comme nor wotoni na yele no ton song BF1 ramba l'optor me un kis bouma wakar kanga tontum sanakami ya bon yi sababo ti bouma na singa rokanga pour idnati pa ma magid bakwa ne mamuna takabore ti balaba me yi kaseta ramba. Ya yibe wakata na sasa la bouma sing BF1 roga pourra kana nyen kose abumir soda sanan siga zinga pourra kayina na nye labnan to gamin kis bouma mwenda nye songa miti yor kanyake sampor ka zindi la yi sang te kenti bouma han sokro la ninga pourra teda gilfa kepisan da bebe wa ri tema. Mamyura Issoufou Saré, BF1 directeur général. Il y a réalisateur Sala Pogan Bouma Singame, mais ton bol à sapeur pompier en bas, Bamwa Toto, tout son tondo, tout maîtriser incendie. Donc, ton a poussé sapeur pompier en bas Barca, parce que ça passe sapeur pompier en bas, Bouma Toyi Ara. Voilà. Mais il y a sous Samoso, ton yelte won song tondo susama payi kasngaye tersam nyor payi voilà beura ne na vire son wanzem se yibe wakata ni ndigra we ministre la ninga singeta kibe wa kisoyele obna mana kom BF1 obwa min na wingo binyare ni BF1 tumda no damba nkengo pelse la mege sanga santaning la ninga kibara nimbuida sampama wateka Neba yi wusro nwa BF1 na wingu binyare ni television wa. CSC taul saba amatia tankwano nkiti tondo waka na wagie bumni ngi television wa ka BF1 bala président menga yisa kanon wusre donc takiti mamni tum taba na ngese pindan de ngambange ya bum boy bundu yikawa buguma ndika ya ye an yitotoninga en passé ton me watching directeur na tumenta sa suli yeti woto ya sababu wa la wana mieke le son woptum d'appoint na ilati kala dahma yibi dahma taba bopton ya ha yeti mtuma tir fagili ti programme da gama zanziye Boum la ninga yeson wani bouma yokra idnan katara vunre la poli ramba sul la ninga samando vesro wala yel bamba burpusa obwa mana kaseto obsinga tuma anan yili on songro tirbanga bouma hasing tutu
Sababa sẽn paam télévision BF1 wotone yãmb na mikame tɩ ne bʋsg zẽk b noor wotone na n wa kã télévision BF1 rãmba na n maan kaseto lob le pʋʋsba ne b toog tẽnga tao dãmba wala minis ninga b sẽn boond t'a be ne Wẽnde Sankara wã le paase a Zéphirin Diabré ni Conseil supérieur de la communication ramba arbo wa mena williga to be ni télévision BF1 wonga woto no me biligra me zem santar song ninga sembe télévision BF1 ni kensa suka Janvier rasin pila noa 2016 yum dan titan janvier 2021 yum da pora aria yuma nula woto ne la niwe sa sonyoka docteur Elliot et Sumo Solomon il s'enterrait à la 1972 yum da la docteur Elliot woto ne parent Saint-Vi Burkina Faso kane ngeme optum da yapte morgon on song nimbuida woto ne senkeno blafi wa wenge yuma nuwa logor poron wa nimbuida kota gofnera tub morgon bo yel kanga soy lo morgon le bon convenement senkene docteur Elliot dossier wa san enquêting ya si woto no collectif des OS à tort damba arobsera kiba kitba na willige loble tas gofnera bala tub morgon ti venam toron zinda yel kanga pora inanti pa mamuna ta kabore ta convene mon passe Vorsa logor poron wa serra me ti tumno nisa son tumno wala politika tumda woto no rik no kenderse na yil na toro metenga la fi la zemsa antar pour bangetia reninga la sul ninga sumbonti bala citoyen to dama sigil examsro na passe parti politique ramba mouvement politique ramba les passe ne ni sub sumbone faranda ti activiste ramba bangre sinkeni politika wenge bangetia ne sor santa pista la sana pam zamsra wotone kaseta soba mamuna takaburi ya parti politique mouvement politique ramba tabisi leben pas nipsum boni na saranti jeune activiste ramba opson rana tapista optigma tab kane optigis ga vonre ya bamena larme lebleb taba ngesab sanam pam wala no kendala nisba on tonre song Burkina Faso tum no kendbera tum no kendala nisba sankiti bahyara nam viwa ti bahyara nam pam ki yaganam pasi Rindom sonsra anantika kwe zutu wusro. Wane ton ka yibe wa ton wa men zin sonse runda sibra ha ne politique wenge politique wenge latun wiliti vote lor pore no kenna mbebe ni tum si bedbera mbebe ni wala député la maro wala gouvernement wala cour constitutionnelle bam fa ya humbo nti démocratie wa bahya nanam tum no ken bedbena ya le mimti ton me tem sa vuyi ma mbezini nga ya tenga sarba tum no beda ya bam za tenga tikenga tole ilebe mimi ti wakat ninga tum no beda metala zulese atala zulese don ton seka yibe ya hanazin tarsin yi na mara wanti zulese bo ton me tem sa pa ma nyere ringa ton bola politique ramma ton bola nizala sulam pa man politique ramma to boisini ti et sensé la regese vote logor pour ya bozule hambe hani tum no beta point bo takaso la ton tem dik mane ti zule sa hambe be ko lowo en ti ton me tem sa pa ma nyere Bale citoyen ramma no ken kanganwa ya ti bam taga da mitirin na miti bahyara nam tum no ken bera Afrique tin sapora Torum pam panga, tibala bam san nangese, rasman nora tum no ken bambawa, ni sabla zamana, aro panga kawoye, en kitinir san wa yikundata man, wala san kasiya ni bahyara nam, bisora ya nananan tasoba torum mana sandata. Renda sa ya ni bale citoyen ramba, zule kanga ara lebra wa yel pakar buru, tinir fan somon luisa toro, san kid ni no ken ber bamba na pam pangam pasa wenge. Bale citoyen ramba siglu sons kanga noa bam rata mita watin yeta na lebron para kuilinse bileti bam pa ma wala yambu tore
bãmb me sẽn tõe n tog n wĩnig wala tʋʋm no-kẽnd bɛd la ninsba bas yarra naam sẽn tika Burkina Faso kaanẽ wã tɩ b tõe n dɩke n naag b tʋʋma no-kẽndã pʋga tɩ b pãnga paase bala citoyen rãmb wingame tɩ sõs-kãngã buudã menga b na n leb n wa yɩlmã lame sẽn na n yɩle tɩ b raaba paam pidsgu. Idnan goma mosa yin wisagre yele Burkina Faso bi kwaya ninga busumbonta Hugo Fabrice Zangwa woto noa ada yura tolgon yi an dunia fa gil pourrin bangeti France tengon wa wastab ninga busumbone faranda tu plus de dôme en France a Fabrice Zango toron yi ka maître pila ni mpasa ni tubo ni farandeti 18,8 mètres ni yerb kanga woto ne a Fabrice Zango lebron toron yida ob karansamba yura ya tedi tango sandaran yika ala 2011 yum da pourra mètre pila ayo point en quarantimdi a Fabrice Zango lebra mosa ne ningop sumbona son toron en tarab sumbona sobati record mondial en triple saut en salé. Aria kale nan pare runa kiba kwilim se wona konni ndare ni lafi